Okay, guys, for the third meeting, we will learn about the reciprocal trigonometric function and also the trigonometric equation here. So solving a trigonometric equation, I will let you know about how we can do this, how can we do this part, and I think we can understand about this later on. Okay, so first thing first, we have to learn about the reciprocal trigonometric functions. So what is reciprocal? Reciprocal means upside down, or you switch the position or 1 over something. K cosecant is 1 over sine, right? So 1 over sine equals cosecant, and 1 over cos equals secant. 1 over cotangent, 1 over tangent equals cotangent. As we know previously, sine is opposite over hypotenuse, right? So cosecant will be upside down. You switch the numerator and denominator. It is reciprocal function, hypotenuse over opposite. And second, as we know that cos theta will be adjacent over hypotenuse, so the second will be hypotenuse over adjacent, right? And cotangent. Cotangent means, as we know about the tangent, opposite over adjacent, so cotangent will be adjacent over opposite. So anyway, you don't have to memorize this rule because you know already if it is reciprocal, just 1 over n. So for example, if n equals a over b, so what is the reciprocal of n? 1 over n means b over a. You just switch the denominator by its numerator, vice versa. Okay, lawan balik aja. Or you can just take a simple understanding that if it is sine, the friend of sine is C. S with C, C with S. CS jadinya CS-an, temenan gitu. And kecuali tangent and cotangent. This is the expression, what do you call, acceptance ya, wait, exception ya, pengecualian. Ya udah, tangent sama cotangent. Yang S temennya C, C temennya S gitu aja. Jangan bilang sin temennya cos ya, ngaco ya. Sin temennya cosecant. Secant and cosecant. Okay, that's how you understand about the reciprocal trigonometric function. It's quite simple. And now let's try to make sense of it. Yang ini yang ribet guys sebenarnya. Kok bisa begini? How come we have two values of x? Yeah, I will give you the explanation, the simple explanation about this in a moment. Give me a while. I will save this. I will copy this, or I will print screenshot. I will put it here. Jadi yang tadi reciprocal simple-simple aja ya, nggak terlalu ribet lah. Nah yang ini, you tahu nggak, inget nggak ya, quadrant theorem. Jadi ada x1, x2 ya, ini tandain aja ya, x1 dan x2. Oke, x1, x2. x1, 2, because we have plus minus, right? And this is x is only 1, right? Because it has only a alpha, or the angle, plus 180k. What you have to memorize is only this to bottom part. Only this. This is the spatial identity. Okay, this one. There you go. So it is parallel with a times cos x plus b times sin x equals c. So it can be written as k times cos x minus a equals c. Okay, I forgot to put this. Wait, with k equals a square plus b square, and alpha equals arc of tangent b over a. Later on I will try to explain to you. This is ada yang kurang ya nanti. Coba tandain dulu. A cos x plus b sin x. Coba kita lihat ya. A cos x plus b sin x. There you go. Yang benar yang ini sebenarnya. Ya. Wait. There you go. Persamaan trigonometri ya. Nah, ini aja. Oke, ini hafalin aja. Ini buang. Berarti C-nya itu nggak usah dipikirin, guys. Ya. Jadi C-nya dibuang aja. Oke. Jadi ini langsung dibuang. Right? Because C is not important at all. I will pick this biar enak dilihatnya. Pick color ini lagi. Nah, udah. Ya, langsung diganti jadi begini.
Why? Because yang tadi C-nya kayak nggak perlu. Cuman diganti dulu. Oke. Sir, Yes. K-nya itu apa? Sorry. K. A-nya. A is a number. A is a Oh, constant. Kenapa? K-nya. Ininya ya. Number ya. Atau Oh, apa K. namanya? K. K-nya. Oh, K-nya ini formula Pythagoras. Dari sononya. Memang dia kayak dibuktiin aja begitu. Ya. Oke. Soalnya gambarnya dari sini dia. Sama ya. Jadi nggak ada bedanya ya. AB-nya aja yang beda terbalik. A sin X, B cos X. Sama aja rules-nya. Oke. Tan B over A. Kalau tadi ini A over B pasti. Ya, ini B over A aja. Sama ya, mirip ya. Jadi harus ikutin ininya. Oke, kalau you lihat di sini, alfanya kita coba cek di sini ya. Alpha dia B over A. Soalnya A sin X, B sin B cos X gitu ya. Coba di sini ada lagi nih. Nah, ini dia. Kayak mirip ya, persis banget. Lihat di sini. Mirip kan? C-nya jadi nggak perlu. Jadi sebenarnya ini tuh kayak nggak penting C-nya. Ya cuma digantiin aja. A cos X, B sin X ya. B over A. Soalnya tan itu apa? Sin over cos, right? So the constant of sin over the constant of cos. So you can cross the C. Cuman buat diganti aja. Oke, nggak usah terlalu dipusingin banget. Nah, sekarang kita coba lihat. How do we make sense of these three equations? Kenapa satunya kalau yang sin A, yang kedua 180 minus A? Kenapa yang cos dia plus alpha and minus alpha? Kenapa dia kalau tan dia 180? So we use the help of quadrant formula, quadrant theorem. Okay. So if we try to understand about the quadrant theorem, it will be make sense to us. Okay, there you go. Remember, first quadrant all positive, second quadrant sign positive. Kalau sign positif, reciprocalnya siapa? Lanjut, cosecant positif, right? Pasti dong, cuman terbalik doang kan. Tan positif, wait, taruh sign-nya di bawah, di atas ya biar lebih kayak kelihatan masternya gitu ya. Tuan rumahnya sign sama cosecant. Right? You mau tulis cosecant, COSCE, no problem. Oke. Okay. And tan rajanya ya atau tuan rumah master key-nya di tan. So cotangent also or CTG up to you, but I prefer use COT. Okay. And then cos. Positive, what is the reciprocal for cos? Second. Second is positive. So we know that for sine x equals sine alpha, so x can be on the first quadrant. This will be the theory of the first quadrant, or on the second quadrant, right? See, second quadrant rule, 180 minus 8, remember? Kalau yang cos bisa plus minus, kenapa? Soalnya yang plus itu yang first quadrant, yang minus itu fourth quadrant, right? See, Q1. Tulisnya gini ya. Positive for Q1 and negative for Q4, right? Fourth quadrant. See, what is K360? Apa sih ini? Nanti kita jelasin ya. Pokoknya intinya ngertiin dulu, ya. Jadi yang pertama, first quadrant means dia bisa A for first quadrant, bisa 180 minus A for second quadrant because sign is the master. Master for the positive will be on the first quadrant and the second quadrant. Also applies for cos, but cos has a different thing for the positive sign. Positive sign for cos is first quadrant and fourth quadrant. What is the fourth quadrant? Negative alpha, right? Because going up, counterclockwise is positive, clockwise is negative. So that's how you think. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau sin alpha and 180 minus alpha. If cos alpha and minus alpha. How about tan? Tan itu for every 180 degree dia langsung ngulang terus kan. Makanya dia K-nya bukan 360 lagi, 180. Ya, so alpha plus 180K. So alpha plus 180K, alpha plus 180K, terbalik. What is K? Nah, you harus kelihatan lagi nih, lihat lagi ya. So K is a whole number. K is representing, ngertiin ya. K represent, ada yang bisa jawab nggak? The fraction ya. Bukan, justru nggak boleh fraction kan.
represent amount of something, amount of rotation. Ya, ini coba lihat deh. Ini kan 360K. Ingat nggak? 0 itu sama dengan 360. 1 sama dengan 361, right? Bisa juga plus 360 lagi, 721. Bener kan? Jadi harus dikali K times berapa, supaya dia ketahuan ngulangnya berapa kali. Ya. Jadi 0 itu parallel to 360 degree, because it at 360 is equal to 720 degree as well, 1080 degree. So if 30 degree is equals to 390 degree, and then plus 360 lagi, 750 degree, and so on. Ya, simple banget. Yang penting you tahu kenapa dia bisa K times 360. K is for the whole number. Why K cannot be fraction? Justru ya aneh lah kalau fraction. Kan justru dia mintanya one whole revolutions kan. Ya. Oke, next ya. Ini udah tahu, copy dulu ke WA ntar, ke PDF-nya. Kita coba langsung lihat questions-nya. Ya. Wait, copy dulu. So, kita lanjut untuk yang questions and answers ya, paling. Nah, ini examples-nya. So, kalau yuk ketemu soal begini, ya, kita coba lihat dah. Contohnya gampang nih, guys. Jadi, kita harus bikin di calculator yang nilainya 0.736 berapa, gitu. Ya. So, solve for the following equations. Ini warnanya hitam, buang dulu hitam-hitamnya biar enak. Oke, semua cek ya. If we use the formula of sine, if we get the sine, you use this. Sin x equals sin alpha. In this case, we haven't get 0.736 itu sin berapa? Kita harus cari tahu dulu, guys. So, for 1a, you bikin sin x minus 50 equals berapa? Sin berapa? Yuk, pakai apa dong kalau begini? Pakai calculator. Ya. So, how do you use the calculator? I'll let you know in no time. Wait, calculator. Saya nyalain dulu dia punya ini. Nah, dia harus bikin dulu jadi format sign-nya. Ya, kalau you nggak bikin format sign yang nggak bakal bisa. So how do you do? Ini degree, pastiin degree ya, soalnya we use the degree. So make sure that you use the degree, and then shift sign of 0.736. Ya, the answer will be sign 47.4. Kita one decimal place aja ya biar lebih gampang. 47.4. 47.4. And we know the formula. What is the formula? If sin x equals sin alpha, the x will be alpha plus k times 360, or 180 minus alpha plus k times 360. Kita bikin dua possibilities. Ini x-nya x minus 50, ya udah ikutin aja. Ini kayak x minus 50 equals 47.4 plus k times 360. Yang kedua, ada possibility yang kedua, x minus 50 yang 180 minus alpha. Oke, 180 minus alpha, 47.4 plus k times 360. Tinggal dimasukin ke sini dua, ya, two possibilities. So yang pertama jadi apa? Kan dia maunya until 0. Kita rapiin dulu deh x jadi berapa. Ini kan plus 50, berarti 97.4 plus k times 360. Yang ini kan berarti langsung dibikin dulu ya, 180 minus 47.4. Kalkulator lagi. 180 minus 47.4. Oh, 18. 180. Okay, the answer will be 132.6 tambah 50 ya langsung ya, plus 50 ya, biar lebih cepat aja. So answer will be 182.6. Okay, 182.6 plus k times 360. Again, what is the k? K is a number, a whole number. It can be 0, negative 1, negative 2, negative 3, 1, 2, 3, and so on. So, let k, kita tes dulu. K-nya yang paling gampang 0 lah, udah pasti ya. X equals 97.4 itself, right? And is it still in the range?
Iya dong, pasti kan. Di range-nya kan dia. Masih ada di range ini, guys. Berarti masih benar. Oke, berarti one answer done. Second, kita coba tes. If k equals 1, the x will be, wah pasti gede banget ya. 97.4 plus 360. Udah pasti salah. Kenapa salah? Soalnya dia 360. Lebih dari 360 ya udah nggak usah dimasukin. Jadi k equals 2 berarti udah nggak bisa. Oke, you not accept this. Oke, k equals negative 1 coba. Kalau tuh udah nggak mungkin bisa ya. X equals 97.4 minus 360. Nggak bisa juga because it is below 0. Right? So this is the first possibility. Yang kedua bisa dong. K equals 0 berarti X-nya equals 182.6 itself done. It is still in the range of the 0 until 360. If I increase the value of K, nggak bisa. If I decrease juga nggak bisa. So we have two possibilities. Yeah. So the answer will be 97.4, 182.6. Right? Gitu doang. Nah, yang B gimana? Ya, kita coba bikin yang B. How do you do question B? Question B. Tan, I write it one more time, plus pi over 6 equals 0.479. Ini masih belum bagus ya, guys. So, kenapa? Oh, dia maunya from 0 until 2 pi. Oke, from 0 to pi. Jadi sebenarnya, you can choose which one you prefer. If you want to focus on pi, just use pi. But I don't recommend you to do pi. I recommend you to do the angle, degree aja langsung. Ingat nggak pi nilainya berapa? 180, right? So you change everything. So the range will be 0, x until 360. Simple ya. Jadiin 360 dulu. Nah, yang ini gimana? Pi over 6. Ya udah, kita rapiin lagi. Tan half x plus 180 over 6. 30 degree. Simple banget kan? Nah, 0.479 berapa nih? Ya, tinggal rapiin. Shift tan 0.479. Ya. Degree ya. 25.6. Kita gampangin aja. So, tan 25.6. So we use the inverse tan atau the arctan or shift tan. Nah, kalau tan formulanya apa? Yuk ingatnya gimana? Kalau tan cuma satu ya. If tan x equals tan alpha, the x will be alpha plus 1k times 180. This will be our rules. Only one rule. Kita lihat. Coba proof. Bener gak? Iya, one. Cuman ini. Alpha plus k times 180. That's all. No plus minus, no 180 plus or 180 minus. Okay. So what you do next, masukin half x plus 30 equals 25.6 plus k times 180. So do this, change half x equals, right? It's more simple, 25.6 minus 30, negative 4.4 plus k times 180. Then maunya kan x, ya udah kalau you maunya x kita gampangin guys, jangan ada fraction di antara kita gitu ya, jangan ada yang pecahan ya. So x equals negative 8 over 0.8, right, plus k times 360. Oke, kita tes satu-satu. If k equals 0, the x will be negative 8.8. Boleh nggak? Enggak. Soalnya dia range-nya 0 until 360. Ya udah kalau k-nya 1 ya langsung ketahuan pasti bener ya. X equals negative 8.8 plus 360 itself, right? So 351.2 acceptable. If I increase the value of k by 2 udah nggak mungkin kegedean. Kalau k negative 1 lebih kecil lagi. Okay, that's all. Only one answer. So the answer will be 351.2 degree. Okay. Ini jawabannya ya, tandain. Sir, Yes. bisa lihat solusinya lagi nggak? Bisa, bentar. Yang mana? Yang B ya? Iya. Rules-nya pakai yang ini ya. Nah, I garisin. Nah, gitu. Baru diproses kiri kanan, pindah-pindah, change sign, and you multiply by 2, so we get the 1x untuk annihilate the half, right? Mau di annihilate berarti kali 2, biar gampang, gitu. Oke? Sir. Yes? Itu kenapa K-nya nggak jadi 2? Kan Kalau K-nya 2, kegedean. Coba ya. Tadi kan, you mau coba boleh sih, nggak apa-apa. Tapi ya nggak coba, karena kegedean. If K equals 2, berarti X berapa? Negative 8.8 plus 720. Bukan.
Bukan, maksud saya Yap. apa? Kan min 4,4 plus K times 180 itu kenapa nggak jadi 2K? Oh, boleh. Yang ininya kan, maksudnya 2K times 180 kan? Boleh dong. Times Atau apa? Yang 360. mana? Semuanya dikali 2. Ya. Oh, maksudnya 2K times 360 gitu. Iya. Nggak bisa. Karena gini. Lihat ya, pelan-pelan. Kalau half K, mendingan ini half times 2 berapa? 1. X times 2, 2K. Harusnya 2X dong. Bener nggak? Nggak bisa kan? Karena dia gini logiknya. Half Oke, oke. X Iya, iya, times iya. 2 Udah. gitu. Kalau ini negative 4.4 times 2. Kalau ini K times 180 times 2. Right? Jadi nggak bisa dong 2K plus 3 times 360. Nggak bisa, kecuali plus. Ya, K plus 180. Ngerti ya, Evan? Iya, iya, udah. Jadi dia kayak satu kesatuan nih. One union, one union, one union. Okay, so X equals negative 8.8 plus K times 360. Oke, gitu doang ya. Jadi pelan-pelan, hati-hati banget loh sama itu. Ini kan juga sama. Nggak ada ya? Ini nggak ada. Oke, rules-nya tadi sama ya. Yang kuning, kuningin juga biar lebih enak dilihat. Ini yang sini, right? Terus yang hijau aja hijauin dah. Yang hijau, sini minusnya. Oke, udah selesai jawabannya. Oke, lanjut yang number 2. Kita belum beres yang number 2, guys. Oke, merge dulu. So, let's do number 2. Nah, ini rada-rada konseptual banget. Soalnya cos square X equals 1 over 4. Oke, without calculator ya, coba ya, tanpa calculator. Kalau tadi kan decimal ya, udah mau ngomong calculator gitu. Oh, ini bisa nggak? So, cos square X equals 1 over 4. So, kita gampangin dulu, cos X berapa? Nah, gitu ya. Taruh di tengah deh. Taruh di tengah biar lebih mantul. Oke, berarti cos X berapa? Negatif, right? Oh, sorry, plus minus kan? Plus minus half. Soalnya kan dia square root. Square root of 1 over 4 bisa plus, bisa minus. So, we have to separate. Yang pertama ini, yang kedua mana gitu ya. Sebenarnya, you lihat. Cos X equals half or cos X equals negative half. Sih, soalnya kita cari. Nah, yang half ini gampang sebenarnya. Cos berapa yang nilainya setengah? Ingat kan? Special angle. Yuk. Apa namanya tadi? 0, 30, 45, 60, 90, sin, cos. Oke, kita mulai yang cos aja dah. Tan nggak usah dipikirin ya, karena kita mau fokus on cos on this question. Startnya dari 0 di sebelah kanan ya, terbalik ya dia ya. 0, half root 2 atau root 2 over 2 sih, root 2 over 2, root 3 over 2, 2 over 2, root 4 over 2 ya, root 4 over 2 kan 1, ya udah 1 aja di sini. Oke, yang nilainya half berapa? 60, ya udah masukin cos 60. Now, yang ini hati-hati, negatif. Kalau ini kan kuadran 1 ya langsung ya, first quadrant. Atau fourth quadrant, yang fourth quadrant dicuekin aja lah. First quadrant aja deh mikirnya ya, ambil yang paling dekat. Kalau yang cos yang nilainya negatif, berarti cos berapa, guys? Kuadran 2 ya. Either 2 or 3, right? Because for the third quadrant, sin and tan. Ini cos. Right? Jadi kita pilih either 2 or 3. 2 aja, for second quadrant. Berarti gampang. Second quadrant kan 180 minus 30. Ya. Wait, 60 kok 30. Karena dia ini ya yang diambil ya. Cos. Oke, berarti kita ubah lagi cos X equals cos 120 without calculator because we have the special angle and the question is also special ya. Setengah ada, setengah nilainya half. Okay, so we can do next. What is the formula of cos? The formula of cos is given this. If cos X equals cos alpha, so the X will be plus minus alpha plus K times 360. Ya udah. Ini ada 2 lagi. Jadi X equals dibagi lagi, guys. Jadi masing-masing kerja ada 4 pairs, 4 answers I mean. So yang pertama X equals 60 plus K times 360. Yang kedua, negative 60, right? Yang kedua, plus K times 360. Udah. Jadi masing-masing keluar 2 lagi. Ya. Terus next-nya yang di sini, yang sebelah kanan.
cos x equals 120 plus k times 360, or yang kedua, x equals negative 120 plus k times 360, right? Kita bagi lagi begini, biar lebih kayak split lagi ya. Splittingnya gimana? Ini. Sir, Yes. itu yang pertama itu tahu quarter keberapa dari mana? Oh, kan positif. Ini kan positif kalau nggak ada. Either one or four. Pakai yang satu aja. Bu, kalau mau four bisa nggak? Bisa. Tapi kayaknya jadi ribet. Ambil yang smallest aja. Ya, ini mending dikunci aja. Ambil yang 4 smallest quadrant. Dia mau pakai yang four bisa. Tapi buang-buang tempat, buang-buang waktu ntar. Ya ini juga sama, negatif kan? Kalau negatif berarti cos on the negative, cos will be negative on in second or third quadrant. You pick the second quadrant. Second quadrant formula 180 minus. Ingat kan? Nggak boleh 27, bukan nggak boleh 90 plus ya, harus 180 minus. Gitu. So, tes K-nya. K equals 0. Berarti X-nya ya 60, gampang ya. Kalau K-nya more than 1, kalau K-nya more than 0, K-nya equals 1, X-nya kegedean, 420. Nggak bisa, ya udah satu aja. Oke, yang kedua ini. K equals 0, berarti X-nya berapa? Negative 60, kagak boleh. Buang. K equals 1, X-nya berapa? Langsung ketahuan. Negative 60 plus 360, times 1 kan? So, X will be 300. Oke, lanjut. Yang ini, 120. So, if K equals 0, X-nya 120 aja. Soalnya kan 0 times 360, 0. Nah, kalau K equals 1, wah kegedean. Nggak bisa. K equals negative 1, kekecilan. Nggak bisa. Oke, one answer. Ini semua 4 answers ya. Yang ini, kalau K equals 0, kita mulai dari 0 ya, paling gampang. X will be berapa? Aduh, negative 120, kagak boleh. Ya kan? If K equals 1, so the X will be capek banget ya. Negative 120 plus 360. Aduh, pelan-pelan aja ya. Nggak bisa cepet. X equals 240. Semuanya beda loh. Dan semuanya pasti sama. Jawabannya. Semuanya, maksudnya angkanya sama. Angkanya beda. Tapi value-nya bakal sama di kalau di equation-nya. So, the answer will be, start from the smallest, 60, 120, 240, 300 degree. Coba kita proof yuk, 60. Nah, bener nggak ya, cos square dari 60 jawabannya 1/4? Hitung aja. Kalau you nggak percaya, boleh. Cos 60 di square ya. Gitu ya. 1/4. Kalau gue ganti jadi 120, 120. 1/4 juga. Ya. If I change again to 240, ini proving ya, ini kayak approach-nya aja. 1/4 lagi, wah gila. Amat. 300. 1/4 lagi. Do we have another value? Bisa, tapi dia ada rules 0 until 360. Boleh nggak kalau 300 gue ganti jadi 760? Bisa kan? Di plus 360 kan? Kayak macamnya kan? 760. Bisa, Jud. Tunggu, tadi berapa? 300 ya? Ya, kalau 300 plus 30 coba. 360. Oh, 660, sorry. 1/4 juga. Yuk kali 2, boleh nggak? Kali 2 di sini. Sama juga pasti, soalnya dia around rotation. It's amount of rotation, but dia maunya dari 0 sampai 360 aja. That's the key. Oke, I will copy this. Nanti kita coba banyakin latihannya ya. Ini baru setengah jam, topiknya udah habis. Ini solutions-nya ya. Jadi jawabannya begini. Ya, jawabannya begini. Jadi solutions are this. Ini kayaknya udah digampangin sama dia. Tapi bikin yang lebih ordered aja ya, biar gampang. Ini juga sama ya jawabannya ya. Ini juga sama. Sebenarnya udah selesai gitu guys. Sama. Jadi ini tapi kan kayak nggak ada step-nya ya, nggak ada workings-nya, ini cuma dikasih. Saya kasih contoh soal lagi ya. Lagi nih. Another ya, extra. Yang gampang-gampang deh. Mulai dari yang reciprocal dulu. Let's try. Find the value of cosecant 30. What the heck? What is cosecant? Cosecant is 1/sin. Right? 1/sin 30. What is sin 30? Half. Gitu. Jadi 2. Ya kan? Atau 1 times 2/1. 2. Gitu ya kalau diminta ya. Terus kalau
second 60. Waduh, gimana nih second? Second is 1 over cos 60. Kebetulan sama sengaja samain. 1 over cos 60 berapa? Half. Ini dari mana? Table, right? Dari extra apa? Special angle formula. 1 times 2 over 1 equals 2 again. Kebetulan aja sama. Kalau ditanya, cotangent, COT, uh, 225. Oh, gila. Gimana nih caranya? Again, you bikin dulu. COT means 1 over tan, right? Tan 225. Nah, problemnya kita belum tahu tan 225 berapa kan? So, kita bikin dulu. Tan 225 equals, nah, kita bikin di point lain ya. Another point, another separated paper, for example. So, tan, taruhlah 180 plus 45. You perhatiin, ingat gak nih yang kalau udah kayak gini? Kita lihat quadrant formula. Right? First, second, third, fourth, all sin tan cos. 180 plus, ini kan 0, 90, 180, 270, 180 plus. Di sini, kalau dia ada di sini, what you can do next, you are going to look at the value of the third quadrant. Third quadrant rumahnya siapa? Rumahnya tangent. Ya udah, berarti positif. If it is 180, tetap tan. Ya, because it is supplementary 45. Oh, jadi 1. Ya. Ya udah, berarti 1 over 1 taruhlah ke sini, substitute lagi. Oh, cotton 225 is 1. That's it. Ya. Kalau diminta lagi reciprocalnya nih, misalnya secant 120 plus cosecant 200 300 aja, oke, 300 aja over. Saat ini kayak udah soal susah ya, tapi sebenarnya nggak terlalu ribet. Yuk kalau perhatiin pelan-pelan. Tan 50 nggak ada 50, tan 60 times secant. Wait, ayo mikir dulu ya. Tan 30. Nah lo, kalau ketemu gini gimana nih soalnya? What is the answer? Lagi, you bikin pelan-pelan. Kita tulis satu-satu. Secant 120 berapa? Terus cosecant 300 berapa? Right? Terus tan 60 berapa? Oh, tan 60 mah gampang. Udah, secant 120 sama cosecant 300 dulu ya. Oke. Tulis ke samping aja ya. Sama cotan 30. Ya, tan 60 kan udah ketahuan langsung, udah simple. Jadi kita split dulu kerjaannya gitu. What is secant 120? 1 over cos 120, right? Berarti harus cari cos 120 dulu. See, cos 120 equals cos 180 minus 60, right? According to the quadrant rule, 180 minus 60 is on the second quadrant, right? This is on the second quadrant. Q2. So on the second quadrant, siapa yang positif? Rumahnya si sin. Oke, sin yang positif. Berarti cosnya negatif. And then cos 60. According to the table, cos 60 setengah. Selesai. Berarti negatif 1 over negative half berapa? Negatif 2. Keep. Ya, jadi kita nggak selesai di cos 120. Kita masuk di 1 over cos. Oh, secant 120 berarti langsung kedapatan negatif 2. Keep aja dulu. Cosecant 300 again. Oke, okay. Cosecant 300 1 over sin 300, right? So equals berapa? Keep dulu. Bikin. Berarti sin 300 kita hitung dulu, ya. So what is sin 300? Jangan tulis sin 270 plus 330. Boleh sih, boleh, nggak apa-apa ya. What is which quadrant it is? Fourth quadrant, right? 270 plus di sini. Nilai sin rumahnya cos dia sin, bertamu dia negatif. And if it is 270, it is complementary, ganti jadi cos 30. Right? Udah. Berapa nilainya? Cos 30. Half square root. Salah. Wait, aku lupa. Oh. Sir, Yes. jadi cos. Karena kan cosec ini kan 270-nya nih. Ingat nggak kalau 270? Yang di sini nih. Ya ulang ya. Bisa sih sebenarnya, bisa nggak juga pakai yang 270 yang di sini nih. Kok begini sih? Nah, di si nih ya.
270 plus. Ya, jadinya sin jadi negative cos, right? Ini kan kalau complementary. Kalau dia supplementary, dia either 180 atau 360, tandanya nggak berubah. Ingat ya yang meeting one, ya, first meeting. If on sub complementary 90 becomes change. You change sign, cos, cosine, tan, kotan. Tapi ya ini jadi ribet. Kalau mau tetap bisa. Tapi kalau udah nanya gitu, artinya nggak ngerti kali ya. Jadi nggak apa-apa, jangan dipaksa. Kita masukin yang 360 aja. Ya. Minus 60, boleh dong, nggak apa-apa ya. Tapi tetap kita tahu sign of fourth quadrant is negative. Jadi tetap 360 soalnya, jadi tetap sin 60. Berarti negatif root 3/2. Ya, hafalannya ya, ingat table, according to the table. Oke, berarti, yes. Itu kenapa 60? Kan biar jadi 300. 360 kurang berapa? Gitu. Ya. Ngerti nggak? Jadi harus 360 kurang berapa? Supaya jadi 300. Maksain gitu. Ngerti kan, Anto? Iya. Oke, lanjut ya. So, pelan-pelan lagi. Kita belum selesai loh. Ini jangan puas di sini dulu. 1 over negative square root 3/2. Oh, langsung ketahuan. Negative 2 over square root 3. Diputar balik. Ya. Oke, cotangent 30. Kita jadi belum bikin jawabannya ya, guys. Kita baru kayak separated workings-nya aja. Ya. So, ini cotangent 30. Berarti 1 over tangent 30. Tangent 30 berapa? Udah hafal ya. 1 over 3. So, 1 over 3. Ya udah, square root 3. Kok 3 ya? Bentar. Wait, gue lupa. Oh, akar 3 ya. Bentar ya, saya harus ingat-ingat. Tan 30 berapa? Kok gue tiba-tiba lupa ya? Parah. Bentar. Tangent 30. Wait, udah malas mikir. Tangent 30. Square root 3 over 3 ya? Hampir ya. Square root 3 over 3. Yes? Ada yang nanya tadi? Ada ya? Ya. Nggak jadi. Nggak kedengeran. Tadi suara kecil banget. Oke, berarti ditebalikin. Jadi 3 over square root 3. Keep. Ya, tan 60 kan udah ketahuan square root 3 ya. Oke, tinggal lu masukin satu-satu. Ini gue copy lagi. Taruh di bawah gini ya. Oke, equal sign-nya kita ganti dah. Ini super pelan, ini mathematical aja. Sec 120 negative 2 plus cosecant ini square root 3 over 2 over tan 60 square root 3, right? Times 3 over square root 3, ya. Udah, selesai. Terus berapa nih? Ini kan di cross out langsung ya. You can cross out karena multiply. Ya udah, over 3. Atasnya berarti over 2 lagi, ya biar samain. Ini kan over 1, berarti times 2 minus 4 minus square root 3. Jadi jawabannya berapa? Bentar ya, jawabannya jadi negative 4 over minus negative 3 over 6. Ya, kan kalinya sepertiga. Udah gitu, angkanya jelek, sorry ya guys. Memang angkanya harus, kalau bisa dibikin begini biar you jadi belajar. Separate doing, separate working. Yang kiri yang gampang, yang kanan yang susah. Oke, ini extra questions. Untuk yang reciprocal. Now we do the extra question for the non-reciprocal part, for the equation. Oke, coba lagi nih. Contoh lagi nih. How do you do this? Again, you have to change the left and right by become sign on the left side and sign on the right side. Sin sama-sama ada sinnya ya. Jadi sin 2x equal sin berapa? Without calculator ini udah bisa sebenarnya. Ini sin 60 kok. Oke. Hafalan ya, hafalan tablenya ya. So tinggal masukin. Kan kita punya if sin x equals sin alpha, so the x will be alpha plus 360k atau k times 360 atau 180 minus alpha, right? Hafalin.
plus K times 360. Ya, berarti yang pertama masukin yang 2x equals 60 plus K times 360, or yang kedua 2x equals 180 minus 60 ya, 180 dikurangnya yang per second gitu ya. Tapi dia 2x ya, udah ikutin aja 2x equals. Ya, nggak usah pikirin, ini kan x dia, x sama x. Kalau 2x sama 2x plus K times 360. Before we do further, what you can do, divide by 2. Dibagi 2 dulu. Ya, biar jadi x equals. So x equals 30 plus, yang tadi ya, hati-hati Nevan, jangan sampai half K times 180 ya. Satu kesatuan. Oke, yang ini juga sama, tapi ini kan 120, kita langsung aja 120, divide everything by 2. It will x equals 60 plus K times 180. Nah, mulai dari sini kita ngecek K-nya. If K equals 0, bisa nggak? Oh, ini lupa ya. 0, X, 360 ya. Pasti dimintanya begitu. Umumnya ya, 0, X, 360. So, if K equals 0, the X will be 30 itself. If K equals 1, masih bisa, guys. 30 plus 180 ya. 210, masih boleh. It's in the range. See? If K equals 2, udah nggak mungkin. Soalnya 30 plus 2 times 180 kan 360. Ya, nggak mungkin ya, berarti udah not acceptable. 390 nggak bisa. Nah, yang ini juga sama. So, if K equals 0, the X will be 60 only because 0 times 180. If K equals 1, so the X will be 240 because 60 plus 180 times 1. 240. So, if K equals 2, X equals too much, right? Because 360, 60 plus 360, ya nggak bisa lah, udah nggak mungkin. So, what is the answer? The solution will be 30, 60, 210, and 240. Ya, itu jawabannya. Next, kalau diminta lebih nggak jelas, gimana nih? Misalnya, jangan tan deh, cos aja ya, biar lebih common aja. Nah, ini gimana nih negatif nih? Pelan-pelan guys. Kalau yang tadi positif kan kayak nggak usah mikir, dia pasti first quadrant. Kalau ini negatif, dia ada kemungkinan di second or third quadrant. Ingat ya, kalau disuruh pilih, ya, ambil yang second aja yang paling gampang. Second quadrant kan rumusnya 180 minus x, right? Or 180 minus alpha. So, cos x equals cos 180 minus berapa nih yang square root 2 over 2? Jawabannya 45 guys. Table kan? Ya, ini 180 minus kan selalu. Ya 45, soalnya square root 2 over 2. So, can we simplify this? Yes, sure. 135, sorry. Oke, cos formula yang mana? Cos formula yang gini. If cos x equals cos alpha, the x will be plus minus alpha plus k 360. Ya udah taruh. Jangan nggak pakai x ya, tapi 3x aja deh. 5x lebih variatif ya. 5x. Ya udah, berarti yang pertama 5x equals 135 plus k times 360. Yang kedua 5x ambil yang negatif. Ya. Udah. Nah, yang bakal ribet ini jawabannya bakal banyak banget guys. Soalnya taruhnya 5x ya. Ini sengaja supaya jadi latihan taruhin k-nya. Oke. Nggak ada di buku, nggak ada di modulnya juga. Ya, ada sih kayaknya, tapi sengaja deh kasih gini ya, biar bisa latihan pakai K. Kalau nggak, kayaknya cuma 1, 0, 1, 0, 0, negative 1, ya gitu-gitu dong. Tapi ini bisa banyak. So, I will try to divide everything by 5. Oke, berarti X equals 135 by 5. Berapa tuh? Aduh, 35. Salah. 27, ya. Plus K times 360 by 5. Tolong dong satu orang yang jago sempoanya. Daripada kalkulator kan kayaknya melelahkan. Nah, ini divide by 5 juga ya. Bener gak sih 135 by 5, 27? Ya bener. Plus K times 72. Ya. Nah, sekarang gimana nih? Ini coba. Lupa masukin 0, X, taruhnya 180. Suka-suka gue dong. Ini mau 360 boleh. Yang penting kalau begini range-nya harus dari 0 sampai 180. Ya, start from 0 until 180.
So let's try k equals negative 1. Kalau k equals negative 1 berarti kagak mungkin ya. X-nya berapa? Ya negatif lah. 27 minus 72 ya, negatif kagak mungkin. Coba k equals 0. So x will be 27 itself. Simple ya. Kalau k equals 1, berarti x equals 27 plus 72. Masih bisa 94. Masih bisa. Kalau k equals 2, masih bisa lagi. X equals 7. Salah ini. Ini 27. Ya. 99. Sorry guys, gue salah hitung tadi. Salah taruh. 27 jadi 27 jadi 72. Ini 99. Masih masuk ya, circle aja. Kalau k equals 2, x equals 27 plus 144, ya kan? Kan 72 nih kita taruhnya. Ya. 144 berapa? Wait. 5, 6, 7. Masih bisa ya. Tapi kalau yuk masukin k equals 3 udah kagak bisa. Soalnya 27 plus 72 times 3 berapa? 72 times 3 itu udah 216. Kenapa nggak bisa? 216 plus 27. Jawabannya 243, guys. Kenapa nggak bisa? Loh, kan belum 360. Enggak, men. Soalnya sampai 180 aja. Jadi buang lagi. Oke? Hati-hati ya sama cara itunya, cara bikinnya. Kalau k equals negative 1, nggak mungkin bisa ya. Pasti negatif banget. K equals 0 aja kagak bisa. Ya kan? Soalnya negative 27. Kalau k equals 1, mulai bisa. Negative 27 plus 72. Berapa tuh? Negative 27 plus 72, jawabannya 45 degree. Ya, circle. K equals 2, wah banyak ini. Negative 27 plus 144. 144 plus 20, minus 27. 117. Tulis apa ini? 117. Kalau K equals 3 berapa? Berarti negative 27 plus 72 times 3, jawabannya 216. Bisa nih kayaknya. Coba ya. Nggak bisa 189 ya. Kagak boleh. Karena dia out of the range. The range is 180. Ini berarti buang. Oh, berarti we have 5 possible answers. Ya, jadi nggak harus kayaknya genap banyaknya. Ada 6. Enggak, ini kalau di kiri 3, kanan harus ada 3. No, not at all. So, 4 answers. Sorry, 5 answers ya. So, the answer will be ini. Urutin ya. 27, 45, 99, 117, 171. Wah, gua nggak percaya nih sama Mr. Hans ngibul gini. Ya udah kita coba masukin ke sini aja. Ya. Bener gak sih? Oke, kita tes aja. Cos 5 times 27. So, bener ya, negative square root over 2. Kalau gue ganti, bukan 5 times 27, I change the 27 by 99. Yang tadi ya. Bener lagi. Oh, tadi 99 udah, belum. 45 yang belum. Bener lagi. Ya. Kalau 117 gimana? Ini kalau you merasa skeptik aja ya. Skeptik boleh, bukannya nggak boleh. Tambah lagi. Gak percaya nih, nyibul kayaknya deh. 171-nya kayaknya nggak mungkin tuh. Ternyata bener lagi. Kalau you increase bisa nggak? Bisa. Ingat, bisa ya. Tapi range-nya masih harus dari 0 until 180. That's the rule that we try to find for the trigonometric equation. Ya. Ini jawabannya, ini jawabannya. Oke, that's it. Copy lagi. Nanti recordingnya dikasih ya. Jadi pertama belajar apa? Reciprocal. Oh, belum reciprocal. Reciprocal berarti 1/sin. Taruh aja di sini ya biar lebih enak. Sebenarnya udah ada sih di sini. Di awal-awal mana ini. Ya. Sih, tapi ya kita mainin yang di bawah aja ya. Copy deh ya biar lebih enak. Nah, ini dia. Jadi bisa belajar dari dua tempat. Dari slides-nya bisa, dari PDF yang kirim nanti bisa. K is always whole number. K cannot be part fractional number. It's so bad when you think that K can be any number, for example, any number like rational number, fractions. No, it has to be a whole integer. -1, -2, -3, 1, 2, 3, 0 also can, but cannot be fraction. Ingatnya gitu. Ya.
I think that's all what you can do today, what we discussed today. So ingat masih ada meeting-meetingnya, nanti kita coba discuss. Okay, we are finished until now. I will pause the recording.